nagdungog. Tapos after that, bale, dakang pala jibalay ti makamu nga awan ni Papa except for Ate Gina and Sensei. Mama kasanutay nga ibaga ko na. Kasi ako amo nga ibaga ma ko na. Sikas amang ibagan anak ko, itawag mo ko ni Auntie Cora ko. So tinawagap ni Auntie Cora, yung malagit mo, Auntie ang kuwapay amo ibagdak, di kasamit ka niya, Auntie ang makauli, di makasunusumbat. Tapos di, ang pinitaklat-tain kami ospital, kada papan. Yung may tambay lang ito'y daya. Tapos, nakita ni Manong Junior Irwar ng G-Tricycle. I rode in the tricycle. Tapos, agad-agad na pang kami di hospital. From here, up to the hospital, agib-ibit kami kani Ate Elsie. Tapos di, pang kami di hospital, yung bagada nga na ibaba ni Lulu, G Morgan. It was my first time actually to go G Morgan. Ginambantayan mi ni Lulu Ijay until di umay mga lang lugat ta punerarya. It was my first time again to ride kadiji kasjay kasi mabutil nga pero awan na awan amin. Inararakot ko ni Lulu, nakangangapin lang idin, rekrutut ko kay Jiniwat na ang pulos in bati ni Lulu. Kasi if I only knew nga DJ Tilas nga panakita ko ni Lulu, ang kampo malang nagaw-awi dun. Pero at the back of my mind, parang ang kayat ni Lulu nga makita mi nga kasjay. Kasi na kayat na nga mapanon nga nakita mi nga mayat ti condition na before nga natay ni Lulu. I actually asked God why. Why Lolo? Why all of a sudden kasi tinangyari? He was my only Lolo. I said so because so na lang kinaamamo ka Lolo. Kasi on mama's side, awan mo damamo ka Lolo. So nga, after na yawid ni Lulu, nagawid kami, kaanak po mas makaturog ada kanyang senior citizens ID. Taot lang Dayjay. Naturog ako with that ID on my side. Tapos all of a sudden, memories flooded through my mind. We all knew, however, it was going to come. But, apikas day lang kaana. Why that soon? So, malagip ko amin yun from the first gift I received from Lolo. It was a little bag. It was made of abaka. Kinderak idi graduation ko day, Jai. After that, when I was growing up, I was in grade 4. I was lucky enough to be chosen as a quizzer in Altes. Nangabaka district. So, naki-division kami. I remember, ni Lulu, pinaayaban na kinikan ng 200 pesos. Balon ko ka nga mabang maki-contest. And then that continued until grade 6. Kasi, again, I'm lucky enough nga sakti makikon contest iditi math. And every time nga mga bahak, Lolo would know and they would call for me. Siyempre, I'm always eager to come kasi amok nga daitid ni Lulu. Even not in terms of monetary, I'm after his encouragement and his blessing. Kasi legit pinaka-importante, blessing. Yeah. Okay. Tapos grade 5 recognition, ni Lolo ti umay ng mahabal kanya, duwala ni Mama. Pati di commencement ceremony ti grade 6 ni Lolo. And I was so proud of myself kasi makita ni Lolo, he stood still and very proud. Tapos, in the third year on my capping day, I invited Lolo. But then, kalablabas na lang hospital. So, nakaumay. Tapos, detoy, imbaga kanya ni Digicam Hospital, Lolo. Urayin kadlang makaradwara ko, 2 months lang day zayod. Madisimong bat ni Lolo. Kasi siguro na talaga may promise na makaumayon. Tizay, love na love ko ni Lolo. Malagip ko pa hindi nagsakit ti Suna. His body temperature even reached 40 something. Initias bitis mo na binambanyusak, nakitaksin lang ni Lolo. Di pa hospital.
idi in IFC da ni Lulo, nakita kami kanya na inisbuan nakpay ni Lulo. Pero awan na ako kaari yung awang kanya kaming dagidji kasi Lolo isuna. Isuna lang ti Lolo, isuna pinakalag ko. No damagan yung tatakan niya kung sino kay ket ko kanya da ni Lele. Ni Lulo ti ibaga. Kasi ni Lulo, uray awan unay ana na kanya, awan may tit na. Haanak nga, pulos nga, kasi lang kanya yung amin nga naupay, basta nuad na maamuan na contest ag pamanila kasi payaban naklata nga ikan kwarta. Legit malaglag ito kung Lulo. Can I salute him? I really do. Kasi, for once, sinulod na kmod nga kasapo na nga, hindi ba ang sardang sigarilyo, in sardang namod. Medyo I blame myself kasi han ko na regular nga umay na bisita ni Lulo kasi yung tumawag na ti Lili adda nga payabanak ni Lulo. Sorry Lulo no awanak kasi adda ak na cut duty. Kung no adda akong balay Lulo, umayak na umay. DJ Lulo, love you so much Lulo.